بهار 8 اپریل همه مردم به دو تازه کار. ناگه صدای بانگ خطر. Казахстан накрыло крупнейшим за последние годы паводком в 7 регионах страны. Ситуация критическая. Эвакуировали уже более 8 тысяч жителей. مردم سرسان و سرگردان چون ناگهانه بود. Стекла разбиты, я не знаю. زمان فکر میکردن چی باید کرد و چگونه کمک، تاجیکان قزاقستان قدم های خود را گذاشتند. بر زمین اینه که سر و صدای بلند بود نسبت به تاجیکان. این شهرمردان قدم های خود را گذاشتند. چند کم از خوراکواره، پوشاکی و غیره ها. و عجیبش در آن است که آشی تاجیکانه پخته دادند. از ما به این شهر بچه های ملت تنها دعا است. اول این که سر ما را بلند کردند پس از تأخیرهای Крокус-Сити. В Северо-Казахстанскую область отправлено 35 тонн гуманитарной помощи на общую сумму 25 миллионов тенге. Сегодня из столицы выехали 7 фур. Предметы первой необходимости, продукты питания, постельное белье и средства личной гигиены направили бизнесмены Республиканского этнокультурного центра таджиков Казахстана. با این عمل نشان دادند که تاجیک غمخوار بود و میماند. در هر کنار همسایگی و هر جا که نان خورد عزت و احترامش را خوب میداند. خدا در کسب و کار این صاحب کاران، این تاجیکان قزاقستان برکت بدهد. وعده خدا هست که به خیر کردن مال شما کم نمی شود. در تمام تلویزیون های قزاقستان با صدای بلند اعلان کردند که تاجیکان به ما کمک کردند. Елдегі тәжік этномәдени орталығының Свыше 400 тонн гуманитарных грузов от этнокультурного центра таджиков. Ұсталғалы бері тәжіктердің этномәдени орталығы Тәжік республикалық этномәдени орталығының мүшелері. Бүгін таңғы сағат 7-ден бастап ассамблеяның тәжік этномәдени орталығының өкілдері первой необходимости, продукты питания, постельное белье и средства личной гигиены направили бизнесмены Республиканского этнокультурного центра таджиков Казахстана. Бүгін Астанадан солтүстік Қазақстан облысына Яхбаржону Яхья Хужаевичу Исмаилову, которые за 1 год на своем посту внесли существенный вклад в деятельность ассамблеи. تا این که ما از تاجیکستان کمک دوستانه را روان کردیم، تاجیکان ما پیش از ما آنجا کمک خود را رساندند. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان کمک بشردوستانه فرستاده شد. خوراکواری، آب نوشاکی، محصولات ساختمانی و بالاپوش خانه‌ها عبارت میباشد و در مجموع بیش از 3500 تن را تشکیل می‌دهد. از شهر دوشنبه طریق قطاره در 50 واگن بارکش و از شهر خوجند توسط 11 واگن و 13 ماشین بارکش به سمت جمهوری قزاقستان به راه برآمد. гуманитарной помощью из Таджикистана. Гуманитарная помощь с Таджикистана в Казахстан. Гуманитарную помощь отправили в Казахстан граждане Таджикистана. در صحبت صاحبکار جوان اکبر اسماعیلوف رئیس تاجیکان قزاقستان جانشین پرزیدنت جمهوری قزاقستان گفت: از روزی که آفت طبیعی سر شد تمام خلق‌های قزاقستان یکجایی شده دست یاری خود را دراز کردند و اینچنین ما تاجیکان قزاقستان با خلق یکجایی بودیم. یعنی از روز اول ما هم از تمام ولایت هایی که تاجیک نشین هستند تاجیک ها هستیم همه هر روزه زیاده از 200 تن یاردم گومانیتاری خوراک و از پوشاک و دیگر چیزها از تمام ولایت هایی که تاجیک ها زندگی میکنن راهی کرده ایستادیم تا امروزه و اینچنین نه فقط با این یاردم گومانیتاری بلکه هر روزه در همان ولایت هایی که آفت طبیعی شد هر روزه ما تاجیکان 1000 تا 2000 کارگرای MCS والنتیرها همه آنها را با خوراک گرم تامین کرده ایستادیم
аниқтара шоши палави тоҷикӣ? ҳо ва инчунин мо тоҷикон дар паҳлӯяшон истода барои бартараф кардани об кӯмак мекунем. метавонед гӯед ки тақрибан дар қазоқистон чанд ҳазор тоҷик аст? дар қазоқистон зиёда аз 100 000 тоҷик зиндагӣ мекунанд ва фаъолият мекунанд. баъд аз оне ки дасти кӯмак дароз кардед, эҳсосоти мардум чӣ гуна буд? Чӣ гуна қабул карданд ва чӣ гуфтанд тоҷиконро? ва ман шахсан ҳамчун раиси ситоди штаби республикавӣ ба тамоми вилоятҳо, яъне ноҳияҳое ки ин офати табиӣ шуд, ман шахсан худам чандин бор рафтам ва бо халқ вохӯрдам, суҳбат кардам ва ин мардум миннатдории худро ба халқи тоҷик расонданд. яъне мо дӯстии ин ду халқро таманно дорем. дӯстон, дар ҳамин ҷо барнома ба анҷом мерасад. дар ҳақиқат робитаи ду кишвар байни тоҷикистон ва қазоқистон бисёр хуб шуда истодааст. рафту омад, тиҷоратӣ ва ғайра ғайраҳо. мо мардуми ҷумҳурии тоҷикистон ба тамоми халқи қазоқистон ҳамдардии худро баён мекунем ва дар ҳаққашон дуои нек. чун офатҳои табиӣ, сел вақтҳои охир мушоҳида кунем, дар тоҷикистон ҳам низ зиёд аст. ва аз фурсат истифода бурда аз ин мусибатҳо барои мардум чашм боз карда мегӯем: худро эҳтиёт кунед, дар ҳар куҷое ки селгузар аст он ҷо хона бунёд накунед. ёд дорам ки устод мегуфт мусибатҳо ҳам ҳамин тавр намеоянд. гоҳо парвардигор ёдрас мекунад моро ки ба қадри будагӣ чиз бирасем. то дидор.